Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. The house of David, the Bayat Dawada, the elect. So basically, I want to do a short video, a short sit down, and the name of this video is going to be False Gods. I'm going to read the scripture. This time I'm going to read it in the Dutch Bible. I'm going to break it down in the Suriname language for the Suriname people. So I want to talk to these people that all these other gods, they are no gods because they can walk, they can move, they can talk, they can see, they can do nothing. So I want to warn these people. Hopefully, Lord willing, this is edify because we are doing the work only for the elect. And the elect that are still in the two-third state of mind so that they can wake up, that we can get the hell out of here. So this is a short video and I'm going to switch off the language. I'm the brother Tasara from GMS Suriname. So brother nga sa, like fami tag darnet, mo do een video, een short video, mina a brother Tasara voor GMS Suriname. Kung baka nga wan tra video, voor kon edify uno, de wan sa subscribe, sa abonneer na mi channel, isabi, we arki. Dus me kan doen een video, isabi to voor kon voor a elect kan wiki, a gekozen vader kan wiki sa safe. Daarom ik weet daar ook. Isabi? Ane vader na Yahweh, ja bifkar na den truning, voor je kan kies redding. Zie? En voor vader jere den begif you, voor den begif you moest kies antwoord, je bifkar na den ektening. Na lekte yo wakana strati, e fine Roberto, da wa mai carriera bender. Ano woroko ino luko. Zie? Zo simpel is het ook bij de hemelse vader. Isabi to? Ano gado, betekent batak gado na een titel. God is een titel. God betekent kracht. Zie? In Hebrew, God means Allah, meaning power. See? So God is not his name. God is just a title. And a son, I want to say Jesus, the one you ignorantly call Jesus Christ, his name is not Jesus Christ. His name is Yahweh Shai, which means he deliver, the savior, the redeemer. Zie, awansa is safe. En awansa we kargado enena Yahweh. Ano no Yehovah, Yahuwah, Ahaya, Yashaya, no. These are not the names. The Most High has only one name, and his name is Yahweh, and his son's name is Yahweh Shai. So that you can understand that when you pray and call on the true name. Zie? Maar video sa mo kon do jaso, na wan shot video fu ko tegi uno tak ala den track gado na nga den track geloof na nga den track zoeken naar de culturele sansa ala de Israelita etiki edu. Umu sap tak ala den sanat na so fals gado. Omdat no af den gado dat no maar redo uno. En omefu isabito bepalen waf uno et draai we ap money we zogenaamd de draai want ano draai we draai uno was in nog slaven hier in a kingdom a grondta police isabito na mo ya bepalen Israelita e ap money isa fato mana takru San Diego suku te yugo aksi Satan isi te yugo aksi a left hand side fukan draai au meki draai zogenaamde isabito omdat au meki bribi insan sa USC omdat je one money bigi oso wagi na ngala din sandati isafato de gado dat ano gado, de gado dat na so false gado. Isabito. Maar mo lezen scripture disi in alis jamo doen in Nederlands. Isabito. En eigenlijk na in Engels me doen, maar fukan op wat duidelijk bil fukan verstaan moro dat me doen in Nederlands. Isabito. Fukan tego tak ala den gado funu. Ji na so false gado. Maar kom lezen scripture. Dis na Jeremia hoofdstuk 2 vers 26. De enige schande waarvoor Israël nog bang is te worden betrapt als een dief.
Zie, ascript ja taka ina gesching sa we vrede ete fukan fu betrap. Zie, na le kwa furmang. Isap, te wan furmang ogo furmang san. Tes makisen, shenge kisi to, ti duan san das makisi op heater dat. Je bent op heater dat betrap. Na shenge kisi, zie. Koningen, ambtenaren, priesters en profeten, voor allen geldt hetzelfde. Alle de ambtenaren, de koningen, zie, zij edu vals, sane karna vader ning. Zie, hij geld ook toe, gi alamala, nanga de vals profeten, de zogenaamde pastor, zij op een kerkie, zie. Alla si van fusranan ja so op een kerkie, om een kerkie, ja bijna 20 kerkie in Rango, ja bijna 50 kerkie in Pont, ja bijna 60 kerkie in Sofia, alla si ja kerkie, zie. Alama doen igisani, maar asan no money making business. You see? Fadoro destroy you alamala if uno dry kom bakana un true power. You see? Zij noemen Arki sa de chief Israël doen en ningere nga de ingi. Zij noemen een bewerkt stuk hout hun vader en hun moeder is een bewerkt stuk steen. You see? Vader taki wan bewerkt stuk udu nadat we karon pa. Is je fout stupid. Wan bewerkt stuk udu nadat we kar un pa. Is je? Nanga wan bewerkt stuk stong nadat we aan bigi. Is je? No af den tusan dat nebo weeg. No af den gado sa we meki nebo weeg. Anesi anoma wakata te am verplaats. Is je? Na useref abi verplaatsing. Na vals gado. Is je? Ze hebben en na wan af den bigi vals gado. Sa den Israelita e aan bigi ti de day. Na a wit fesi, a wit man. A wan sa we kar Jesus. A zogenaamde Jesus. A wit man. Zie? A wit man pot wan wit man fu u aan bigi. We aan bigi kruis na ala de sandat. Vader te uta kunom aan bigi no een symbool. Isabito. Na dat a wit man verleya hier grond tapu. Zie? Dat nou af de bigi vals gado. Zie? Ze hebben mij de rug toegekeerd, maar als zij in moeilijkheden komen, roepen zij mij opeens te hulp. Zie? U draai bakagi vader edin tragado. Maar te tekel emitu, te probleem emit unu. Dat direct usap. Isra nama isabi na eerste sansa do bare. Migado. Na direct usap vader. Direct usap a orsi gado sandalok. Tu direct na lok tu alas ma eluku go te probleem emit ding. Maar te alasane gobong. Une kar vader. Une suku gado. Isi? Une suku gado. Na den stong na nga de udu gado fu we go aan begi na nga wit Jesus. Dat we go aan begi. Isi? Ma udrai bakagi vader. Maar zolang u de in danger problemen teku. Direct. Isi wel on suku vader. Fu hulp. Vader tak. Arkisa vader tak. Waarom roept u dan ook niet naar die goden die u hebt gemaakt? Vader tak te idin probleem. Tino din probleem na de udugado na nga de stongado fi na nga wet Jesus ya ambigito. Maar zeg de mek te idin probleem. Ine suku a wet Jesus. Isi? Ine suku a stong. Ine suku a udugado say meki. Say de meki ko karne. Say de meki luku walok tu. Isi? Isi? Maar te next name iti no een probleem nemiti. Ine luku walok tu. Isi? Waarom roept u dan ook niet naar die goden die u hebt gemaakt? Zei de meki suku den vals gado say meki. Isi? Als het gevaarlijk wordt, laten zij u dan redden als zij kunnen. Zie, vader tak, if adetakasane asane detak kon gevaarlijk gi problemen teki. Dai meka udu na nga stonga do na nga la den tra muslim tra religie rommel sa we go aan begi. Isi in plaats fu ya hawo ba shem ya o shai. Isi in plaats fu ambegi utru power we go ambegi tragado dat die in danger da im karden gado dat to mek den je pito. Isi? Want Juda, u hebt net zoveel goden als er steden bij u zijn. Isi? Na lek van je hebt om een foto in een kondre. Isa fato na porsi so bon furu gado, bon fur fals gado de children fu Israel na de children fu Juda. Isi abi. Isi? A nation fu Israel prati. Yaba Northern Kingdom na Southern Kingdom. A Southern Kingdom dat na de Ningre tribe. Juda, Benjamin na nga Levi. En a Northern Kingdom na de Ingi. Isi? Manunu de
ala den tu nazi sabe prati na wan follow ka be de Israel. You see, daarom make attack jaso, want Juda na de ningre, you see, na de ningre tribe, Juda, Levi, na Benjamin. En te ilukuti de dito, na de ningre ambigi fals gado. You see, trawai bonumang, trawan lukumang, trawan na disi, trawai ope igi kerke, kares pastor, false prophet, nga umef den sandati, you see. En nga House of Israel dat want de Ingi nation. Isi de Ingi tribe. Mati de na no ina lasta ten ya father cha ala tu komba kawan do tro wanatsi. Isi mo komba kawan a story that pe ala de nation no kwa wan ko in one stick de in Ezekiel 37. Isi Wani kalis Ezekiel 37 da isre fo shitak father o cha ala mala ko in one stick ala den two nations sabi prati. A one nation sabi prati ko in two kingdom father o cha ren komba ka en na dat yesi sa ipsa tapahir gron tapu. You see? Dus, u lip den false god of uno, de udu gado sa we meki, you see? Den tra religie, den suganam de religie san sa we wango suku, une wan suka tru power father, tak u lip den san dat top, no so father o destroy u komba kana en true power, u karna eneng ano gado no wan titel, enena Yahweh. En boyne na Yahweh Shai, ano ne Jesus Christus. Jesus Christus na de wetmans ref mekanen dati. You see, de dry, make wan losan na nga nin dat kompoti de farlay tapa gro tapo daro make altay, so lang awan sanip sana, mi Jesus. You see, ma Jesus ne yeb deng, na inasem tu stande tange dry lon tu no mo, sukanam de yego a kerki alibi egogi. Une dila nga kerki, misi ala den kerki, en father o destroy ala den kerki, ala den pastor. You see? Say de if na ina kerki a trube de Christianity you vas gotego. Dan say de mek terrorist weer zelfmoord commando bom go in de kerki kira la de kerki sma luku in Amerika wa tramana huna mango ina kerki ama sutala de sma dat kiri kung brr na nga gong. Isi dat want a truno dape father e judge den kerki omdat na solide verteri. Isi daarom vader teita kona en trupor baka suku atrufu a Bible, suku you history na ina Bible la de no mek no man konkori. Libala den false gado dat en kom baka na you true power. You see? That this be a breakdown for a scripture dat sambo wangi. You see?